Nagpakabuhi ilaan ni kami nga dihadanaw kay para kami kamakabilingin mga sura-suraon la kay baga permanente naman la kita budo. Siring pa man diri gud man basta-basta kan diri giya parumamay. Kay tungod man gud na kami ada na tita oras para kumadihadanaw ngan makakadto kita kana Kuya Yugyug. Wow! What's up sa inyo mga katropa? Ako ay Kuya Mr. Ramel, OFW dito sa Pilipinas. Sharing ko pa man nang gimbabalik-balik ko ayo permanente ayo niyo pagtutokit ako na kay kanang tatay nga diri ka parumamay. Diri pa man gud ako sanay dinit ira mga klema din sa Pilipinas kay kakaiba man gud dinit ira lugar. Kay tungod man gud mga excited na man gud na akon mga kamanghuran. Shoutout nyang gihapon ito na akon patod na babayi nga Bernadette. Kay adi gihapon usa nga babayi naghina ka na iya nga tara na kuno tito kay mapaso na itdalan nga tot pagsakait bukid. Wow, pretty yarn! So what's up mga katropa, yan ang inadlaw kay mga katagitahan danaw. So kung nakita to niya ng bukid, kada kami masaka, kay diri haruma, may kamanguha kami nga ni tilapia. Tara! Wala na kami maglangan-langan tungod manggod kay nagdadali kami ng oras kay masirak na liwat. Oh, unggoy! Mapapayakan ka gudman nga diri talaga rumamay. Pastilan gudman kay napausa kami kan ate nga amon pagbabagtas nakita namon na may daradara na yun na styrofoam kauna namon nagbabaligyayahin ice cream nga is candy. Yakan pa man wala man gud dun di mapalit niya ni abukid kay mga kaungguyan. Syempre magsha-shoutout ani kita. Shoutout yang Glyza May Altier Lerius. Shoutout niya yung gihapon kan AJ Rodriguez. Wow! Shoutout gihapon kan Lovely Sud from Kauswagan MacArthur Leyte. Shoutout gihapon kan Joyful Waraynon. Shoutout gihapon kan Divine Canales Udak. Wow! Og syempre shoutout gihapon kan Von Ernest Bersosa. Shoutout gihapon kan Ken Rio Abayog Casquejo. Diri ka parumamay shoutout gihapon kan Asia Jean. Shoutout gihapon kan Kuya Reggie Pib ang from Santa Cruz Xavier Leyte. Shoutout kan Ate Jess Lapoy. Og syempre shoutout gihapon kan Bunso diri gud man na rumamay. Shoutout gihapon kan Kay Mulod. Diri gud man basta-basta gihapon. Shoutout gi kan John Paul Pigregal. Wow! Shoutout gihap kan Prince Grisia from Usmeña MacArthur Leyte. Shoutout gihapon kan Jintang Pus Biringel. Wow! Shoutout gihapon kan Elizabeth Jacinto Vlogs. Wow! Shoutout gihapon kan Jessa Bertolini Palanya. Shoutout kan Junaline Bandinillo. Shoutout gihapon kan JR Garcia. Diri gapon na rumamay. Shoutout kan Jeffrey Abincula from Barangay Osmeña MacArthur Leyte. Shoutout kan Jerome Albopera. Shoutout kan Kin Adrian Kahigos. Syempre shoutout gihapon kan Angel Giliamos. Syempre magpapa-shoutout gihapon ni Arch Kayunda from Junto. Shoutout gihapon kan Albert Kamahalan Salunga. Og syempre shoutout gihapon kan Raymark Kabudbud og paraan mga nagpapa-shoutout sunod na lang iyo mga papa-shoutout. Syempre kay diri talaga basta-basta kan diri rumamay. Kay tungod manggod na naka na kami abukid nga nanlusok na gihapon pagatunan Danau Lake kay akon gihapon kaupod ni adi akon bababa nga unggoy. Wow! Diri gud man basta-basta kan diri gyap rumamay kay andalan dinhi nagsimong na waray na manggod dinhi gyap nakahawan kay waray manggod na nga gina. Mapapayakan ka gud man nga diri basta-basta kan diri rumamay itdalan. Kay tungod pagkita mo pala nga ni itdalan diri ka na makaning nga diri ka na gyap mabalik tungod it ka kurit pag-agi. Asya itong pera ka minuto nga pera ka oras nga amon paglalakbay sa bundok. Wow! Tagalog par! Nakaabot na kami nga diya ubos ang Danau Lake nga din irapayag nga ira gintatambayan kung nakanira kay nagkukuway rin tilapia. Salit pa man ginpatapo dayon kami kan idoy kay badiri gun man basta-basta kan diri talaga rumamay kita dawitot na wow! Tisoy yarn! Yang pera lot ya oras namon na pag-relax nga to ang payag kumadi na lot kami nga diyan Danau Lake kay baga magtataod pa kami nga di hintint namon kay para diri na kami mabulad nga mapasuan kay pastilan manggod dinit ya papasok kay mapilit-pilit gyapon nga masusunog it imo cutics. Wow! Cutics yarn! Kay baga manggod diri gyapon basta-basta nga diri rumamay akon kabulig kay anak iniya ni James Harden. Wow! Gan syempre gimbanatan liwa to ni Rama mga ni Ate Lia pagharing kay baga makaw na yan tilapia nga iya ginpapaksiw na kay tungudan iya ginagian diri gyapon kuno basta-basta kan diri rumamay kay nagkuro kamang-kamang na iya kauman niya pagharing nanguwala gyapon niya lothin kohol. Syempre kami nga ni natapos nan amon ginayad nga tent. Wow! Camping yarn! Salit pa man kung makakadi ka mo pagdara ka mo intrapal pero lawat ya oras nga amon pagulat ginupod ko laanay nga nagpaupod na gyapon ako kan idoy para kumadto kan ako Kuya Yugyug kay nangunguha na yara nga tilapia para gyapon ako makakita siring pa man para gyapon ka mo makakita kung ano papaano
plano para makuha it mga tilapia din niya Danaw Lake nga iyo ginpapalit. Kay di ni Manggod akabot niya nira tatay nagkuha in mga tilapia kay di ni Manggod din taon nira mga pukot. Kay kumbaga diri ka maaram lumangoy ngan wala nimo diskarte nga ni ayo pagpagaro-garo pagkan ni kaya laro may ini doy badaw. Yakan pa man nga ni dirgod talaga basta-basta ngan diri haruma may it panguha it tilapia. Ngan syempre shoutout niyang giyapon nga kuyog-yog nga nagkuha in tilapia. Syempre nagpapasalamat giyapon kami kay nakatilaw kami libre. Wow! Siring pa man makurit panguha it isda katapos pag-abot niya to hit patag utangon la hiyay good man diri haruma may kamot panguha nga dit tilapia nga magkabitay bitit iyo itlog. Ang syempre shoutout niyang giyapon ang ibangan ni nga nanguha wari ko na ka mo video kay bahay ka mo masina hiyay good man. Ito good man good asya na init kabutang nang katapos ner panguha nga tutpukot kukuha on luwat nya nigsusulod niya to it era hangiran para mabalyoan na nirahin mga kwarta. Wow! Sering pa man nera wari good man talaga trabaho nga masayo ng mga hiyahay la. Abay syempre di na nagtatapos na akong video. Damo nga salamat na yung pagkikita. Meron naman kayong natutunan. Bye bye!